जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बस समय निर्घंट को नहीं बारिपदा बस स्टाण्ड घटी तुमुल कांड खंडा चोटरे 5 जन गुरुतर होता बेले से मध्य 2 जनकर अवस्था संकटापन्न अच्छी। पुलिस 3 आक्रमणकारी को उठाई नहीं थाना जेरा करुच्ची। सूचना मुताबक बारिपदा ब्रह्मपुर रूट्रे चलाचल करुवा दुर्गा घर यात्रीवाही बस अधिकांश दिन बारिपदार निर्धारित समय ठार विलंबर जाए। यहाँ नहीं राति प्राय 8टा समय दुर्गा बस मैनेजर को किसी लोक मारपिट करते। किसी समय मध्य गंडगोल उग्र रूप धारण करथिला। गोटे गोष्ठीर किसी युवक खंडा भुजाली धरी बस स्टाण्ड पहुँची अपरपक्ष को आक्रमण करने फल 5 जन गुरुतर होते। आहत को पीआरएम मेडिकल एवं हॉस्पिटल भर्ती करा बेले बारिपदा टाउन थाना पुलिस घटनार अधिक तदंत करुच्ची। परवर्ती खबर शुक्रवार राति 7:30 समय जैनिक व्यवसायी बेतनडी बजार में दुकान बंद कर घर को फेरुवा समय 2 जन दुर्वृत्त व्यवसायी घर सम्मुखर लाक्षाधिक टंकार ब्याग धरी चंपट मारी। बेतनटीर होलसेल व्यवसायी अक्षय कुमार दास सबुदिन भली शुक्रवार राति 7:30 समय दुकान बंद कर चली चली जाऊा बेले 2 जन युवक एक नाली रंगर मोटरसाइकेल आसी व्यवसायी गेट सम्मुखर आखि पिछड़ाके टंका भर्ती ब्याग झांपी नहीं इंदिरानगर पार्क अभिमुखे चंपट मारी। ब्याग्रे 2,40,000 टंका थिबा बेले खबर पाई बेतनडी पुलिस विभिन्न स्थान में खानतलास आरंभ करछि। अनुरूप भाव 9 दिन पूर्व शशधर उपाध्याय निकटर स्पष्ट दिवालक चंडी छक ठारू 2 जन बाइक लुटारा 40,000 टंका नहीं चंपट मारी। मात्र 9 दिन व्यवधान में एभली दौरात्मक पुलिस एवं अंचलवासी चिंता बढ़ाई देछि। परवर्ती खबर बेतनडी थाना अधीन दांतियामुहा छक 24 घंटार ऊर्ध्व समय धरी विद्युत सेवार वंचित होगाकु नहीं शुक्रवार अपराह 5:30 समय उपभोक्ता मानक मध्य उत्तेजना देखा देथिबा बेले जैनिक विद्युत कर्मचारी को दीर्घ समय धरी अटक रखिले। हस्तगत सूचना मुताबक गुरुवार अपराह 12:30 समय कालबैशाखी प्रभाव प्रबल झड़ तोफान और वज्रपात सांकु मुसलधारे वर्षा होता। एथिरे विद्युत सरबराह क्षतिग्रस्त बाधाप्राप्त होता। तेबे झड़ तोफान पर विभिन्न स्थान को मरामती कर विद्युत सेवा जगाई दि जाइथिबा बेले दांतियामुहा आखपाख अंचल हजार हजार उपभोक्ता 24 घंटार ऊर्ध्व समय धरी विद्युत सेवार वंचित हो रही। जहाकु नहीं शुक्रवार उपभोक्ता मानक मध्य उत्तेजना देखा देथिबा बेले टाटा बार कर्मचारी को दीर्घ समय धरी अटक रखिले। शेष में विद्युत विभाग पक्षर तुरंत संपृक्त इलाकार मरामती करा जाय विद्युत सेवा को स्वाभाविक करने पर स्थिति स्वाभाविक होता। परवर्ती खबर रघुनाथपुर ग्राम में पोखरी रे युवती मृतदेह उद्धार। शुक्रवार सकाळ प्राय 8 घटिका समय खुंटा थाना अंतर्गत रघुनाथपुर ग्राम में किसी महिला स्थानीय पोखरी तुठरे थिबा समय एक शव भासुवार देखि पुलिस एवं दमकल बाहिनी को खबर देथिले। तेबे पुलिस और दमकल बाहिनी पहुंची शवटी को उद्धार करथिले। तेबे मृत महिला जनक करकचिया ग्राम पंचायत सानमामुड़िया गाँवर नागी हांसदा। तेबे मृत नागी बुधवार अपराह 2टा समय घर कुआड़े चली जाइथिले एवं उद्धार होइतिबा शव भौणीर बोली तांको भाई दशरथ हांसदा कहते। एने दिन 12टा समय खुंटा थाना एक लिखित एतला दायर करछंती। सेपटे मृतकों शव को पुलिस व्यवच्छेद कर परिवार वर्ग को हस्तांतरित करिछि। परवर्ती खबर सुलेपाट डाम रे बुड़ी जड़े व्यक्ति मृत्यु। सकाळ 8टा समय पोखरिया गाँवर हाड़ीबंधु पात्र माछ धरिया सुलेपाट डाम को जाइथिले एवं गभीर पानी रे बुड़ी जाइथिले। सूचना पर दमकल बाहिनी कर्मचारी सेठारे पहुंची व्यक्ति मृतदेह को उद्धार करथिले। परवर्ती समय बादामपहाड़ थाना पुलिस मृतदेह को जबत कर व्यवच्छेद रायरंगपुर डाक्तरखाना को पठाई अधिक तदंत कर सूचना मिली। परवर्ती खबर तखतपुर ठारू दारगाढ़ी जीवा रास्तार ओलटिला ऑटो ड्राइवर सामान्य आहत। शुक्रवार मध्याह्न प्राय 12टा समय बारिपदा सहर तखतपुर ठारू दारगाढ़ी जीवा रास्तार एक यात्रीवाही ऑटो ओलटि पड़ू राति ड्राइवर सामान्य आहत होती। तेबे ऑटोटी तखतपुर आड़ू गलापल दे दारगाढ़ी जीवा बेले सम्मुखर एक बाइक द्रुतगति में आसीजा फल यात्रीवाही ऑटोटी हठात ब्रेक मारू ऑटोटी ओलटि पड़ा।
ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅଟୋରେ କେହି ଯାତ୍ରୀ ନଥିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଳଦୀପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମାଇଡି ଲଧା ସାହିରେ ହାତୀ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ହାତୀପଲ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ନାୟକ, ହରିଶ ଭକ୍ତା, ଶୁକ୍ରା ନାୟକଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ପରିବା ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କୌଣସି ମତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ତିନି ଲୋଧା ପରିବାର ବିପନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଆର୍ଆଇ ପହଞ୍ଚି ପଲିଥିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ବନରକ୍ଷୀ ରୁବିତା ଭୂୟାଁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରରୁଆଁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର। ରରୁଆଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିବା 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଦିଡ଼ିହା ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯୁବକ ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ କାଦିଡ଼ିହା ଦେଓନଦୀ ପୋଲ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପାଖରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କରଞ୍ଜିଆ ପଟୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଲୁପାହାଡ଼ି ଗାଁରେ ଛାତ ଉପରୁ ଖସିପଡ଼ି ଯୁବକ ଗୁରୁତର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ଭାଲୁପାହାଡ଼ି ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଡେବୁ ନାୟକ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଢ଼ାମରା ଗାଁରେ ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସୂଚନା। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ପଥୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ାମରା ଗ୍ରାମରେ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଟିକାରୀ ଥାନା ଖେର ଗ୍ରାମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ 20ରୁ 25 ଜଣ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେହି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ରାହୁଲ କୁମାର ନାମକ ଯୁବକ ବିଷ ପିଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଶବ ଔଷଧ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ହୋଇଥିବା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ହୋଇଥିବା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ। 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 3ଟି ବାଇକ୍, 1 ଭୁଜାଲି ଏବଂ 1 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିବା 3 ଘଟିକା ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଜାତା ଖମାରୀ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।